के 1 तारिक 1 मई आज हामी जाथी उदलाबाड़ी प्रचार आज के दिन के भाई भाई हामी दुईजन जाथी और भी कोई आएन जो बन जाते हैं। अब हामी तो इनसे आगे मिलब। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जीवन आसरा मेरा मृत्यु पासे आसरा तुमने लगेगा, मृत्यु बन शरण तुमने जाएगा। आप मुझे बताओ। হ্যালো প্রিয় বন্ধুগণ, আর আমাদের উদলাবাড়ির দেশবাসী যত আপনাদের শহরে ছোট বড় এবং যিশু কৃষ্ণ তিনি সত্য ছিলেন, 700 বছর আগে এই সেই দুঃখের কথা লেখা ছিলেন এবং তিনি 2024 সাল আগে তিনি ক্রুশে শান্তি কথা রয়েছে এবং মরার পরে অনন্ত রাজ্যের কথা রয়েছে এবং শাশ্বত শান্তি অনুভব করার জন্য আপনি পারবেন। মানুষ পৃথিবীতে অল্প সময়ের জন্য আসছেন, দাদারা অনেক বাজার ঘাট করছেন, আপনারা দোকানপাট করছেন, আপনারা সব যা কিছু করছেন, কিন্তু আপনার মনে শান্তি নাই। প্রকৃতিভাবে আপনার বুকে হাত রেখে আপনি বলতে পারবেন না যে আমি সুখী আছি। এই পৃথিবীতে মানুষ সুখে থাকবে না এবং পৃথিবীতে মানুষ কখনো স্থায়ী থাকবে না। এই পৃথিবীতে মানুষ কখনো শাশ্বত শান্তিকে লাভ করতে পারে না। আমার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে যিশায়া 53 অধ্যায় 1 থেকে পড়ো, আমরা পড়বো 3
পদ থেকে পড়বো। তিনি অবজ্ঞাত তিনি অবজ্ঞাত হয়েছিলেন ও মনুষ্যদের ত্যায্য এবং মানুষের ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। ব্যথার পাত্র তিনি তাকে ত্যাগ পাত্র ছিলেন ও যাতনা পরিচিত হইলেন। তিনি যাতনা পরীক্ষিত